avoir tout vu, vous qui avez voyagé, qui avez lu, que plus rien jamais n'étonne, bienvenue à Vérone. Vous qui trouvez que l'homme est bon, parce qu'il sait faire de belles chansons, si vous trouvez que celle-ci est bonne, bienvenue à Vérone. Bien sûr ici, c'est comme ailleurs, les hommes ne sont ni pires ni meilleurs. Hey, vous qui venez chez nous ce soir, par erreur ou par hasard, c'est à Vérone, la belle Vérone, la ville où tout le monde se déteste. On voudrait partir mais on reste, ici c'est pas l'amour des rois, ici de famille font la loi. Pas besoin de choisir ton camp, on l'a fait pour toi il y a longtemps. C'est à Vérone, on parle de Vérone, ici le venin de la haine coule dans nos vies comme dans nos veines. Bien sûr nos jardins sont fleuris, bien sûr nos femmes sont belles et nuits. C'est comme un paradis sur terre, mais nos âmes sont en enfer. C'est à Vérone. Vous qui le soir vous endormez en étant certain d'être aimé, ici on est sûr de personne, bienvenue à Vérone. C'est vrai, nous sommes bénis des dieux, ici on meurt mais on meurt vieux, ici chacun a sa couronne, c'est comme ça à Vérone. Bien sûr ici, c'est comme ailleurs, les hommes ne sont ni pires ni meilleurs. Hey, vous qui venez chez nous ce soir, par erreur ou par hasard, c'est à Vérone, la belle Vérone, la ville où tout le monde se déteste. On voudrait partir mais on reste, ici c'est pas l'amour des rois, ici de famille font la loi. Pas besoin de choisir ton camp, on l'a fait pour toi il y a longtemps. Que la gente se entere de la tortura y la esclavitud y los malos tratos que tienen los animales para poder hacer los trucos que hacen en los circos. La verdad es que la mayoría de la gente que viene al circo como público, pues ellos no tienen ni idea, ni lo hacen por maldad, ni piensan que per se haya un acto de crueldad en lo que están viniendo a ver, pero no se ponen a ver qué es lo que pasa antes de la función y lo que pasa después de la función. ¿Cuánto tiempo tienen que entrenar a estos animales por medio de electrocución, de privación de agua y de alimento, con golpes, con muchos malos tratos, para que puedan hacer las gracias que nosotros aplaudimos? Y que la gente entienda que si tú pagas por un boleto de este tipo, estás contribuyendo de manera muy importante a que estos animales sigan siendo esclavos y torturados de la manera que son. Claro, claro, y además aparte que los animales que utilizan son salvajes, ¿no? Entonces, tienen instintos de defensa, claro. Entonces, y luego las personas se agravan como que porque ellos atacan a los entrenadores y dicen, pobre entrenador, ¿no? Pero no ven la otra parte. Mira, nosotros, como ves, traigo las cámaras de mi programa de Nocturninos y vamos a estar haciendo y tenemos las imágenes de las cámaras escondidas de cómo entrenan a los elefantes, a los tigres en este circo Ringling Brothers, que es terrible la crueldad que los tratan. Y después de ver esos videos, casi te da gusto cuando pasa algo y que se defienden, ¿no? Pero siempre que eso pasa los matan a los animales, siempre los matan, ¿no? Entonces es terrible la falta de conciencia que hay, la falta de corazón que tienen las personas que trabajan en un circo entrenando animales, la frialdad y lo asesinos que son, los torturadores que son, y por eso creo que lo más importante es que el público, la gente que viene a pagar boletos, se entere de qué es lo que pasa para que ellos vean los trucos que hacen los animales, porque ellos no lo hacen por maldad, ellos vienen a ver un espectáculo sin tener conciencia de lo que implica el espectáculo y a lo que ellos están contribuyendo.